सखी मैंने देखा लो देखा এই ফুলটাকে পৌঁছেছিল সখী এই ফুলগুড়া কেতে সুন্দর ছিল সখী মানে দেখা দেখা সেই কলাবারটা এ ফুলে কেমি চুমে করছিল সখী মানে এই সখী সেই কলাবার দেখিলা বেলো কাইকে মমনাটা কেমিতি কেমিতি যাইছিল সখী আসলে এই ফুলটার কি সময় খেলিবা তারপরে সে নেকলকে যাই গাদিকে ଆମ ঘরকে ফেরি ଯିବା সখী सखी सुन पर देखल सजनी संग तमरा अरे फूले फूले चूमे काला भमरा ए संग तमरा रंगा बिरंगा कुसुमा उद्यान सजनी किणिलो मन मोरा सखी अजुई जाए कि अमले टगरा बेला पके कन्यारा रबिया गमने के जलसी किनी ए मन मोरा जाए कि अमले टगरा बेला पके कन्यारा सखी मैंने मैं जीवन से नहीं
देखिला नेत्रे बहु वर्ष तले एमती सुंदर झिया मान को आज प्रथम थर देखुच सतरे जाके यही 5 जन सुंदरी को देखला बेलटू कहीं मो मनटा जमार धैर्य धरी पारुनी रे आउ 5 जन मध्य जो सही आर पटरे जो वृक्ष मूल ठिया झीटा मोर भारी पसंद चारि जन मध्य जेकोसी गोटाए झील को पसंद करूँ आम बेनी भाई से 2 जन को लेकिन माणिक्यगढ़ राज्य को चली घर को फेरी निज घर को फेरी जावाई दुख हम अच्छा अच्छा हौ ठीक अच्छे तोता बुझेगा लोक किए अच्छे बुझे ठीक अच्छे बाबा अरे सुंदरी माने अरे सुना शुणुच ना नाई मा वाव कि सुंदर समुद्र लहरी घन नीला उर्मिल केशधाम सते जमिति की सर्गर अपसरी मर्त्य मंडल को आस्मर पाए ओल्ले आसीचे हेलो ए सुंदरी तुम नाट कौन तुम घर कौठी मो परिचय हाँ सते मो परिचय सुनक चाहछा हाँ देखा मो जणा पुसकु मो परिचय दे पाइबिनी अच्छा हां एई कथा ताले कोन करबा कहबो तुम परिचय दिया तापर मो परिचय दे देबी वो परिचय हां अरे वो होचे माणिक्यगढ़ राज सिंहासन रे राजा हवा पाई सही माणिक्यगढ़ राज सिंहासन टा अपेक्षा करिछि किछि दिन मध्य सही माणिक्यगढ़ राजा है यही प्रजा मान को शासन करिवे मो ना होछि बनाग्ने अरे सुनिल आउ आमे बेने भाई यही जंगल मध्य को आसीथिलु जनक संधान हेले सही सलाटा को खोजु 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 आम शेष पहुंची गलु यही नई तोट मध्य हठात देखिलु नई तोट मध्य सुंदर झील अरे तुमको देखला बेलटू कहीं एठार जावाई जमारू मन मोर बुझुनी शुणिल मो परिचय आउ हसबार कारण हां सुनिली तुम नाटा मो परिचय ताले मन देखि सुनिली हम राज्य अछि कांचीपुर अच्छा आ मो पिता का नाम अछि वीरेंद्र आ मो माता का नाम अछि सुचित्रा अच्छा मु तांका एकमात्र छिरा नाम मोर तनुजा तनुजा भारी सुंदरिया नाट हिचे चक्षी सतरे से सुंदरी ना हिचे तनुजा तनुजा हां हां नाट तनुजा बनाग्नि बस खड़ा बनाग्नि के तले कहली बे तनुजा कहिछि तनुजा भल कि सुनि पारनु तनुजा हां 3 अक्षर हां 3 अक्षर बनाग्नि 3 अक्षर हां 3 अक्षर अरे भाई अरे कौन मु जातक सुझाऊछु ए जाई तनुजा सहित भल भाबरे कथा बार्ता हेई जातक सुझाई आरंभ कर हां हमें प्रथमे बहु आनिबा पाई जाऊ बहु आनिबा पाई जाऊ कि ना झियो देखिबा पाई जाऊ ओ सही कथा हां एले हमें प्रथमे ता जातकटा नै आसु अरे यस आसिला परे जातक सुझा जाए हां सेति पाई समति जन को जातक सुझाऊ ओ हो देखि दे से जातक रे कोन अछि तनुजा हां 3 अक्षर हां 3 अक्षर अछि बनाग्नि 3 अक्षर ओ बाबा 3 अक्षर लग्न रे रहिले शुक्र अच्छा एकादश रे चंद्र हां सप्तम रे रहिले रवि हां आ पंचम रे रहिले बृहस्पति हां रहिले केतु बुध मंगल एले भाई अरे मु कहती अछि से कथा कहनु जातकटा सुझी गला सत कहूछु कोन हेछि चतुर्थ दशम राजा ताकि भाई आउता
तनुजा को जमारे छाड़ी बानी नहीं भाई ताको बुझेई सुझेई मणि कगड़ राज्य पाटराणी करी रखिबा हाँ भाई तापर जाई मो राजा हई अभिषिक्त हेबी आ प्रजा मानकु शासन करिबी हाँ भाई बुझिलु भाई हां हेले तुम परिचय तुम देई देलो हां देई सारी मो परिचय देबी ना हां देई शीघ्र कामटा सारी दे ए मैडम ए बुई हाँ गो ए नानी नानी रे क्या लगा लाजे लाजे हो तुगा हाँ ए नानी काहे लगो तो ना कहना रे मोर ना काहे हाय मोर ना तो चंपावती चंपावती हाय हाय ती खप्पर से भवो सती रे तो नहीं ये गति मूर्ति चाले नानी तेरा सुखाती मुई किने जाइछु ई माँ तमे किए जिगो मुई मानिकगढ़र मुख्यमंत्री सते ए नानी যোজনা পরে যোজনা করি করে ई माँ काय काय योजना करिছো जिगो क्या क्या যোজনা हाय हाय मिशन शक्ति हाँ नारी शक्ति আর শক্তি করি করে নানি সুভদ্রা যোজনা করতে রে ई माँ से सुभद्रा योजना भी तमे करिছো नानी तो 5000 बोलला करे मोटा काय हाय मोटा तो ऑनलाइन करि किना आइबा के डोडबो किना पड़ी किरा ए भगवान तो ऑनलाइन करू कर जोड़बो करी पड़ला हाय हाय তোরটা নে ए नानी काहे लागो তোর না কেন রে मोना पचरो चंगो আয় তোর না কেন मोना के गो हाय गो मोना तो माला गो মালো ओए ওয়া রে মালো সেফটি গলা না তোর গালো नहीं गो দি সারা বুই যাউছে ঝালো আর টিকে কর্মী গেল नहीं माँ क्या क्या दिला? लाज लागसी লাজ লাগছি हम्म এ গেল কর্মটা লাজ লাগছি ओए गो लाज तब नहीं। नाक के डर लागु छे गो মোর নাককে ডরুছু ओए নাক নি টেকে রে तब नाक तो बड़ छे गो নাক সিনা পড়াছে রে নাক নি টেকে एक बागो নাককে খনে ইঞ্চি করে দেবি রে খনে ইঞ্চি করে দেবি নি টেকে না এ নানি हाँ गो তোর পাশা পড়লা কি রে पड़ला ना गो পড়লা না তিন দিনে পড়লা রে দিওয়ালি দিনে दीपावली में पड़ला ও गो তোটা পড়লা রে এ নানি क्या है लगो কেলা তোর না কেন রে मन ना के गो হয় बेला পেলো আটিকে কর্মী গেল नहीं गो আরে কোলে ধরি করে খেলা মে খেলো नहीं गो এ নানি हाँ তোর পাশা পড়লা কি রে मोटा के गो হয় नहीं पड़वार गो দীপা হাত তোরটা লিঙ্গনি হেলা রে काना गो তোর লিঙ্গনি হেলা তা নাই তোর পয়সা নি পড়ি এ নানি हाँ কেনতা করবু যাইছু केता करबी गो অনলাইন করবাকে পড়বা सते के गो হয় তোর পাসবুক কে ধরবু हाँ তোর আধার কার্ড ধরবু हाँ আর জনসেবা কেন্দ্র কে দিবু দি করে পকালে নানি তোর পয়সা পড়বা सते के गो হয় ताइले जीवी गो এ নানি কেলা রে নি না তা ডিসপ্লে গলা না তা ডিসপ্লে গলা না আমি হ্যাঁ তা ডিসপ্লে গলা নেই পারে না হ্যাঁ তোর পয়সা পড়লা কি নি রে पड़ला ना गो পড়লা না তো ओए হ্যাঁ যে তোকে চেয়ার মই বিয়া হেবি রে नहीं गो কেল নি রে फल पहले काना तो सन्नी गो এ নানি ভাল পেলে কেন যে সদনি জানু नहीं जान बार गो আজিকালি পিলা টুকিল মানে ভাল পেছ যে কেন দো তো জানি কি काना तो सन गो এ নানি ভাল পেলে রে চুমা দে সদরে চুমা चुमा देसो হয় असा बदा पगोटे আগর চাপিয়া ভাই 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 মোটটা পোটালি না আড়ালা কাকে মোটটা চার পোটালি না আচ্ছা এতর তো মোটটা পোটা নিশ্চয় এথর মু কামটা আরম্ভ করেছি আহ ঠিক আছে তনুজা তনুজা আরে শোণ সତରେ তনুজା ତୁମର ଯେମିତି ରୂପ ଯୌବନ ହେଇଛି ସତରେ ମୋ ମନଟା ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାହିଁକି କେଜାଣେ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଟା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଲୋ କହିବି ଏ ତନୁଜା
ସତରେ ତନୁଜା ତୁମକୁ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ତନୁଜା।